Ассалому алейкум, бардори азиз. Рӯзи ҳамаятон хуб ва хайрай. Саломатиятон наза иншоалло беҳтарин. Ҳаматон наз бошед, саломат бошед. Имрӯз бошад дар бораи телефонҳо гап чалда меравад. Имрӯза видеомо дар бораи авиакасса гап меравад. Чӣ хел мебинед? Реал авиакассаи муайирам албатта ва ҷавобгаришам албатта муохну ба калам мегӯем. Бемалол метавонед ки билетҳоро ба дили пули касое гирифтагиам уже медонад. Касое гирифтаги неста метавонед бемалол муроҷиат кардан гиред. Авиакассаи Реал авиа ба мутаввалдора ва иншоалло ҳамаш чоткай ва ба дили пур метавонед гирифтан гиред. Хоб ин якчанд бардорое ки уже аллакай ҳами як дурӯзаи охирон билет гирифтагиам. маъмурро шумо нишон медиҳем то ва ҳозир нарх наворо ҳама якро шинос кардаем фронтон. Бояд диққат тамошо кунед. Нарх навои билетҳоро где-то дар байни як ҳафта ду ҳафта ина ма шумода шинос карда мебурам дар давоми видео камтар дарозтар мешавад. худо хоҳад ба ҳазор бишинед сари пиёрашо гуфтига по чақчақ макунед. Хоб нигоҳ бардории билетҳои ҳастанд ки мисол ин бардори хумол магазин омадаё ки через WhatsApp билет харидорӣ кардаган. Инҷа бошад омадаган инсол ина ай компания прямо харидорӣ кардаган. Ина билети туда обратно ай Тоҷикистон омадасе бардормон ай Уфа. Душанбе Уфа Москва омадасе. Нархи билет бошад 22800 рубл шудаган. Ҳозир нархи навои билетҳо қимат шудаган промои ресурс и бошад через пересадка ки арзонтар авиакассир мо ёфта дагааша через пересадка омадасе ай Тоҷикистон. Ва нархи билет ҳозир дар ҳамин ай Тоҷикистон хатто накунам омаданаш 20 Душанбе Внукова 27000 28000 нёкин не нархи навои билетҳо нёкин. Душанбе Внукова 27 25 26000 рубл дар билет аста. Лекин авиакассир мо ёфта додааст вайда дар 22800 рубл. Зато пересадка мебиёд, лекин арзонтар. Бо тем боли касое ки ай Тоҷикистон мебиёд, чӣ қадр билети арзонтар бигирем, ҳам қадар хубтар. Так шо WhatsApp ном муроҷиат кардан ай Тоҷикистон ҳам истодик бошен, нависта билетон равон мегиранд. Ин рақамҳо рақамҳои WhatsApp-и авиакасса. Ва ин бардамон пул абрат набуд. Ва ин бардар дигар мо Москва Шереметова Бохтар гирифтага. худо хоҳад имрӯз 15 май. Имрӯз алкай саҳар парид ин бардамон рафт Тоҷикистон. худо хоҳад агар дидеста боши тагно мушти бидия кара ҳозир мегум то. Хоб акай Сафарали Ашроф агар ки ин видеомо диста боши навискео маём амҷа дай муфта. Акай Сафарали 9500 рубл да. 9500 рубл да билет гирифтага. Туда абра Бохтар 20 кг багаж хати 10 кг ручной. Багаж ҳам ҳаст, ручнояш ҳам ҳаст. И бошад бо билети дигари мо ина барда мо харидорӣ кардага. Раҳматулло Азизуллозода. Раҳматулло Азизуллозода Москва Душанбе 20 кг багаж 10 кг ручной. И Москва Жуковский Душанбе билет харидорӣ кардага. Ва нархи билет бошад 10900 рубл. И барда мо ҳами дина шаб уже пайда рафтага. Ва барда дигари мо инҷо харидорӣ кардааст Саидҷонов Алидод бардар мо Саидҷонов Алидод харидор кардага. Шереметова Бохтар 10 кг ручной 23 кг багаж дорад дирам ва нархи билет бошад Шереметова Бохтар имрӯз уже алкай саҳар паред нархи билетш бошад 10300 рубл билет харидор кардага будааст. Ва бардар дигари мо ҳамин рӯз бо инш алкай саҳар паредага Аюбзода Бахтиёр Шереметова Бохтар и бародар балки ҳар шон ҷоя рафтаган 10300 рубл. Ина ҳар ду та ҷуро омадаган. Я бо ҳар чам я хела билет гирифтагӣ рафтаган. Акай Алидод қати акай Бахтиёр ҷуро будан ҳар ду шиноса будан. Анҷом мана гирифтам. Анҷом мана ина гирифтагӣ ин авиакассир мо дар эҷози шиштагия гуфтига по та пуштика мая ранги раисо. Ва ин бародар дигари мо Москва Шереметова Бохтар ина бардаро рӯзи 16 пага сар худо хоҳад мепарад. нархи билет 9500 рубл да. Мисол и бардар мо бо ярӯз дертар харидага 9500 рубл да. Десе мисол касе ки дина харида будан ярӯз пешаки нархиш 10300. Бо касе ки мисол ярӯз баъдтар харидага уже алка мисол ярӯз дертар шуда бо арзонтар харидага не ки 9500 рубл да. Чӣ қадар билета барвақтар бихарем ҳам қадар хубтар. Бо ситуация режанаш мумкин аст ҳеч ки гарантия намедиҳад ки ним соат пас ёки 10 минут пас ёки 1 минут пас нархи билетҳо чӣ хел мешавад. Ну дани момент ҳамин вақте ки шумо зан зани WhatsApp да призед ҳамун нархи арзонтар шуда худаш авиакассир шумо тавсия мекард. Ва инҷа бо як бардори дигар мо гирифтагӣ будааст аэропорт Внукова Москва. Аэропорт Внукова Москва куҷо мепаради? ҷои париданаш рӯстика ҷоша ёфтан тоиста намедонам. Хоб Москва ба акай Аброр. Москва куҷо мепаради? Москва Самарқанд. Москва Самарқанд 6600 рубл. 6600 рубл уже алкай парид рафт. нархи билет 7600 рубл харидага. Ва бардар касем ки агар ки хона рафтиян билети арзонтар кофтиса бошанд отабек ҳуштон ба телефон нашавад клиентҳо омадагиянд. Хоб нарх навои билетҳо бошад. Мисол касое ки граница хати через Ӯзбекистон рафта бираванд арзонтар билет харидорӣ карда метавонанд.
و این بازار دیگری ما مسکو دوشنبه بلیط خریداری کردیم. روز 19 مارت میروند 9600 روبل مسکو دوشنبه اکی تگ منصور. خب اینجا یک بازار دیگری ما با بلیط خریداری کردیم دست تگ شیرزاد 3 اپریل دا уже ولی 3 اپریل خیلی وقته 3 اپریل دا بلیط خریداری کردیم میگه 8800 روبل دا مسکو تشکیل مثلا بازار این دستی نرخ نوای بلیط روز به روز مثلا با ارزش‌تر جمع میگه کسی که بلیط بر وقت خریداری کنه همون قدر شما پلوس چه معنی که دیرتر میخره قیمت‌تر با مثلا یاد روز مونده نشه قیمت بشه اوکی بر وقت خریداری کنید ارزان‌تر با نرخی دسترس از خریداری میکنید و باردار عزیز هم خیلی نرخ نوای بلیط هم که رفتن میگیره نمیشه مقصد نمانگل ازبکستان باردار ازبکستانی مخریداری کرده دست 8800 روبل و یک بازار دیگر ما دوشنبه پریام ایسمون 43 ایران است دوشنبه مسکو و این بازار ما نرخ بلیطش باشه 24900 روبل اتویسون اومدن قیمت ای بازار عزیز اتویسون اومدن قیمت باز داریم میگیم با وقت خرید کنید شو آفریقا بخرید برای چی میگم با وقت بخرید یوکن نه در تلگرام کانال ما نرخ بلیط پارتاگین یوکن 18 مارت 27000 روبل 31 مارت 25000 روبل 28 مارت 24600 روبل این همه این نرخ نوای بلیط در تلگرام کانال ریال آویا است باردار عزیز میتونید که در ریال آویا در تلگرام کانالش مثلا ابونش دامونن من پایین کامنتر نیو کنید من خدا خواهد سیلکاش میمونه شما در ریال آویا منایسین خدا خواهد این خیل تلگرام کانال میبرد و اینجا باشه من نرخ نوای بلیط رو شما پاکتا میمونیم به ما اینجا درآمد دیده نرخ نوای بلیط رو فهمیدن تو میگین مثلا اینجا هر روزا نرخ نوا رو میپارتین بزنیم با تلفن نشون کنیم میوکنید نه میدروی تلگرام این ریال آویا دسته اینا QR کد مثلا ریال آویا که نایسوندن میبره بلیط آویا کمپانی خودش مثلا نمیخیل میدروی اینجا نرخ نوای بلیط رو پارتاگین یعنی مثلا ونوکا دوشنبه 11200 با اینجا این همین روزنا پارتاگین سیودنیا مثال دوشنبه مسکو نام بلیط نشون دادیم مثلا 27600 25600 من باردار دیگرمون بخیر دوشنبه دامادید و دوشنبه ونوکا دوشنبه نرخش 10500 روبلی باردار عزیز و دامادید و خوجان وژیکولسکی خوجان 12800 11800 12300 جنبو دامادید و کلیاب 11800 10900 10900 مثلا уже حرکت تا آخر ماه مارت نرخ نوای بلیط رو اومده در تلگرام کانال میتونید با همین سلدید کنید تماشا کرده ببینید ریال آویا در تلگرام و رقمای واتساپ باشه 925 371 03 88 همین رقم‌ها در واتساپ جدا مراجعه میکنید حتما اپراتور شما در اپراتیوی جواب میتید همین بلیط در وقتی در کورش استفاده با نرخ دسترس شما در افتا میتید و برای مراجعه رقم‌ها در روی اکران و آدرس ما باشه شهر مسکو مترو بوترسکه торговый центр зеленый метро бутырский чором выходишь میبره торговый центр میدره درآمده магазин да همین магазин تلفن‌های موبایل ساختکاچه که میدونه اونجا اومده اینجا جوجه کسی هم اونجا یک طرف جوش کنه دوخه اینجا با ایمینا برای شما را شاپ کرده بلند نویسه میتونید به ما مراجعه کردن میگیره اما وقت در خدمت شما باردار عزیز خدا خواه در کامنتر نویسین که بون نرخ نوای کدام روزا برای شما بلیطش رو دیده ببینید خدا خواه هر از عدل ندیدن ویدیو کردن میبریم بعد اینجا چیز باردار عزیز چیزی گفتم تو در یوتیوب هم کانال داره آویاکاسا خب یوتیوب دا آویاکاسا داره مینا ریال آویا را میوکنیم باردار عزیز هم یوتیوب دا در اومده جای پویز تر میتین جوشی پویز دا ریال آویا پویز تر بتین اگر یکم کانال ما میبرد دستین 4900 چند تا подписчик دارد همین ریال آویای موای و اینجا هم که در اومدیم باردار عزیز اینجا تلگرام کانالش هم موندگی هم اینجا دا ابونه میشین اول بعد دیگه через تلگرام کانال نیو کنید تلگرام کانال تلگرام تا برکی زیر کردین پریاما شما را در تلگرام کانال ریال آویا میپرته اینا تلگرام دا میپرته اینا پول نرخ بلیط رو در اینجا شما تماشا کرده سلدید کردن تو ممکنه так что видео رو کسی که تا اینجا تماشا کرد رحمت کنم و در کامنتر نویسین که با بلیط‌های کدام روزا رو ما شما دیده برای با همین ویدیو امروز جان باز میکنیم خدا خواهد با دو ویدیو دیگر سلام باشه